पांडेश्वर विधानसभा क्षेत्र के समग्र विकास के अपने संकल्प को दोहराते हुए विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने बहुला ग्राम पंचायत में कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। विधायक संवाद कार्यक्रम के दौरान उन्होंने आम जनता की सुविधा के लिए लगभग 6 लाख रुपए की लागत से बने कम्युनिटी शेड और 2 लाख रुपए की लागत वाली हाई मास्ट लाइट का लोकार्पण किया। इस अवसर पर पश्चिम बर्धमान जिला परिषद की कर्माध्यक्ष अनुभा चक्रवर्ती, बहुला ग्राम पंचायत के उप प्रधान वीर बहादुर सिंह, चुमकी मुखर्जी समेत अन्य कई लोग उपस्थित थे। हाई मास्ट लाइट और कम्युनिटी सेट का उद्घाटन होने से इलाके के लोगों में भी काफी खुशी देखी गई और इसके लिए उन्होंने विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती के प्रति आभार जताया। विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने विरोधियों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष जितनी आलोचना करेगा, हम उतनी तेजी से विकास कार्यों को धरातल पर उतारेंगे। पांडेश्वर के हर कोने में प्रगति का पहिया इसी तरह घूमता रहेगा और विकास की यह रफ्तार ही विपक्ष को धूल चटाने के लिए काफी है। আসলে আমাদের সারা পাণ্ডবস্বর জুড়ে, পাণ্ডবস্বর বিধানসভা জুড়ে উন্নয়নের সংলাপ এই সভা চলছে। আমাদের তো একটাই স্লোগান যে উন্নয়ন আর উন্নয়ন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে উন্নয়ন নিয়ে লড়াইয়ে নেমেছেন। এই ত্রিফলা লড়াই, এই শিবের ত্রিশূল একটাই কথা বলে, তোমরা যতই করো কুৎসা, আমরা করব উন্নয়ন। কুৎসার বিরুদ্ধে উন্নয়নের লড়াই, দেখি কে যেতে। এটাই স্লোগান, যতই করো কুৎসা, আমরা করব উন্নয়ন, আর যতই করো হামলা, আবার জিতবে বাংলা। राम बाबू यादव की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। আপনার স্বপ্নের বাড়ি এখন হাতের মুঠোয়। বাঁকে বিহারী ধাম 2 নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে গোপাল মাঠের মোহনপুর মৌজায় এই পরিবেশ বান্ধব 150 বিঘের টাউনশিপে থাকছে নানান ধরনের প্লট, থাকছে ডিউপ্লেক্স, বাংলোর উপযোগী প্লট। বাঁকে বিহারী ধামের আবাসিকদের জন্য থাকছে জগিং এরিয়া, সুইমিং পুল, গার্ডেন, মন্দির, ক্লাব হাউস, হাসপাতাল, কমার্শিয়াল মার্কেটের মতো অত্যাধুনিক সুযোগ সুবিধে। বাঁকে বিহারী ধাম থেকে মাত্র 5 মিনিটে পৌঁছে যাবেন অন্ডাল বিমানবন্দরে। তাই আর দেরি না করে যোগাযোগ করুন। সাইট অফিস বাঁকে বিহারী ধাম, গোপাল মাঠ, দুর্গাপুর 17। মোবাইল নাম্বার 7908363651 অথবা যোগাযোগ করুন আমাদের প্রধান কার্যালয় A/24 বাঁশরা রোড, রামবাগান, শিহারশোল, রানীগঞ্জ। মোবাইল নাম্বার 7908363651